बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के जो इंटरमीडिएट है उसका जो 11वीं के कुछ सब्जेक्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। और यहाँ पे जो 11वीं के हैं और 12वीं के हैं, बेसिकली हम यहाँ पे 11वीं करेंगे, जिसमें उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर वगैरह जो है ना शामिल हैं। लेट्स हैव अ स्टार्ट। और यहाँ पे जी सबसे पहले आपकी इंग्लिश की बुक आती है, जिसमें आपके सामने पेजेस नज़र आ रहे हैं। होपफुली कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आया होगा। अगर आपको नज़र सही नहीं आ रहा तो आप अपने यूट्यूब की क्वालिटी ऊपर से बेहतर करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ़ एंड शफाफ नज़र आएगा। और यहाँ पे आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। इंग्लिश के ये सब आ रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा और कि आपको बिल्कुल सही नज़र आए। दूसरा पेज ये है जी, इसमें इंग्लिश बुक 3 है, इसके भी आप नोट कर सकते हैं। होपफुली कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसको रोक के आप नोट कर सकते हैं। पेज 3 पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्या नाम है, पोएम्स हैं। आगे पोएम्स 18 हैं, पोएम्स 20 है। ये सारी इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन के नीचे जो है ना लेटर्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दी हुई हैं। यू कैन नोट डाउन ऑन योर कॉपीज़ ईज़िली। तो अगर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सब सब्जेक्ट क्लियर करूँ इसमें। भी आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे, एप्लीकेशन आगे आती हैं, स्टोरी आती हैं और जनरल स्टेटमेंट्स हैं और टीचर के बारे में नोट्स है कि क्या करना है, पंक्चुएशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें टीचर के लिए और स्टूडेंट हज़रात के लिए, सब के लिए ये चीज़ें हैं। और नोट भी दिया हुआ है, ये आप कर लें। 5वें जब आएँ तो हमारे पास 11वीं की उर्दू आ जाती है, जिसमें तमाम जो है वो क्लास वर्क, होम वर्क कैसे पढ़ाना है, ये सारा कुछ दिया हुआ है उर्दू में, ये नोट कर लें आप। इसी तरह आगे चलें अगर पेज 6 पे, तो यहाँ पे हिस्सा नज़म आता है और फिर हिस्सा गज़ल आता है। इसमें तमाम असबाक के नाम लिखे हुए हैं और इनको आप नोट कर लें। आगे अगर चलें तो हमारे पास ये सबक के नाम ही आ रहे हैं और गज़लों के नाम आ रहे हैं, आई थिंक सो। क़वायद निशा में अगर आएँ तो ये यहाँ पे मुकालमा निगारी के कुछ 1 से 5 तक आप नोट कर लें। और अगले पेज पे आगे देखते हैं क्या है। अगले पेज पे हम जाते हैं अगर, तो हमारे पास जी वही आगे लिस्ट चल रही है और यहाँ पे 10 जो हैं वो मुकालमे हैं मेरे ख्याल है। और आगे रुद्दात के बारे में बात करें तो ये 10 रुद्दात हैं, ये आपने तैयार करनी है। इसी तरह दरख्वास्तें हैं, यहाँ से शुरू हो रही हैं, ये आप नोट कर लें। वीडियो को रोक सकते हैं अगर आप नोट नहीं कर पा रहे। इसी तरह ये 10 आपके पास दरख्वास्तें थी। इसी तरह असातिज़ा कराम जो ना वो के बारे में है कुछ कि आपने इसमें क्या करना है। आपने वो तमाम चीज़ें जो ना करानी है जो नीचे ली गई, काफ़िया, रदीफ़, मतलब, तशबीह, तलमी, अस्तारा और जुमलों की दुरुस्ती वगैरह, ये आपने टीचर आपको हज़रात कराएंगे। और इस्लामियात के नीचे अगर देख लें तो इसमें तौहीद के जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं, रिसालत की जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं, बीच में पेजेस लिखे हैं, मलाइका और आसमान की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे अगर चलें तो आगे हमारा सबक आता है अक़ीदा व आखिरत, इसमें भी सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो गिवन हैं। आगे बाब 2 में इस्लामी तशख़ीस पे आएँ तो इसमें भी चीज़ें, क्लास वर्क, होमवर्क सारा कुछ दिया हुआ है। इसी तरह इसमें बीच में हुकूकुल बाद और ये अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत व अताअत, माशरे की ज़िम्मेदारियाँ। बाब सोम अगर आएँ तो इसमें भी सिलेक्टिव चीज़ें दी हुई हैं, आप इजीली नोट कर सकते हैं। बाब 4 में जी, इसमें सिलेक्टिव चीज़ें हैं, पेजेस वगैरह लिखी हुई हैं, जुज़ लिखी हुई हैं, मुंतखब हदीस, मुंतखब आयात और मुंतखब हदीस फिर लिखी हुई हैं जी। आगे चलें तो हदीस फिर लिखी हुई है, हदीस 5 और क्लास वर्क हदीस नंबर 10 और 11, इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे लिखे हुए हैं जो असबाक LP में बरकरार रखे गए हैं, इन्हें इसे मरूज़ी इंशाई तर्ज़ का पर्चा बनाया जाएगा। तो ये इसके नोट कर लें, मरूज़ी और इंशाइया का पर्चा बनाया जाएगा। फ़िज़िक्स के बारे में अगर करें तो मेजरमेंट्स में आपका सबसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स का था मेजरमेंट्स। इसमें तमाम चीज़ें, पेजेस और तमाम रिलेटिव चीज़ें तमाम आपके पास लिखी हुई हैं। क्लास वर्क, होम वर्क, कौन से एग्जांपल्स करनी है, कौन से जो है वो टॉपिक्स करने हैं, ये आपका पहले चैप्टर में लिखी हुई है। दूसरी टॉपिक में जाएँ तो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में, इसमें भी इसी ऐसे ही है। मोशन एंड फोर्स में भी ऐसे ही है। टीचर और दूसरे हज़रात नोट कर सकते हैं। तो
آپ ایزیلی جو ہے نا وہ یہ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں. آگے ورک اینڈ انرجی ہے, اس کے ٹاپکس ہیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا جلدی چلوں گا, اگر آپ نے نوٹ کرنے ہیں تو آپ ویڈیو کو کائنڈلی پوز کر لینا, روک لینا. سرکولیشن موشن ہے, فلوئڈ ڈائنامکس ہے, اوسیلیشنز ہیں, اور آگے چلیں اگر فزکس, آپٹکس ہے, آپٹیکل انسٹرومنٹ ہیں, ہیلتھ ہیں, تھرمومینکس وغیرہ ہیں. جی امید ہے آپ کو یہ سارا سمجھ آ رہا ہوگی, آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. آگے کیمسٹری پہ چلیں تو بیسک ان سب کے کچھ ٹاپکس ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں. ہوم ورک اور کوسچن بھی جو پارٹس ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. چیپٹر 2 میں جو ہے نا ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ان کیمسٹری, یہ بھی چیزیں اس میں بھی گیون ہے, آپ نے نوٹس ضرور کرنی ہے, دیکھ لیں اور کاپی پہ نوٹ کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں. گیسز میں بھی ایسے ہی ہے, اور لیکوڈ اینڈ سولڈ میں بھی ایسے ہی ہے, اٹامک اسٹرکچر میں بھی ایسے ہی ہے, چیپٹر کے نیم گیون ہے. اور اسی طرح چھٹے چیپٹر میں آئیں کیمیکل بانڈنگ میں بھی ایسے ہی تمام چیزیں سلیکٹیو جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں. تھرمو کیمسٹری ہے, آگے کیمیکل ایکولیبریم ہے, سلیوشن ہے, اور الیکٹرو کیمسٹری ہے. ان تمام چیزیں جو نا آپ نے نوٹ کر لینی ہے ایزیلی. ہوپ فلی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا آگے چلیں تو چیپٹر آخری ہے, ریئیکشن کینیٹنگ ہے, اس بھی آپ نے تمام چیزیں یہ نوٹ کر لینی ہے. لسٹ آف ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ٹیچروں نے نوٹ کر لینی ہے, اور بچوں کو جو کروائیں گے یہ آپ کے پاس چیزیں ہیں. میں نے کوشش کی ہے یا تمام چیزیں کلیئر کرنے کی, اس میں کوئی کمی پیشی رہے گی تو معاف کیجیے گا, اور امید ہے کہ یو ہیو رائٹ ڈاؤن اور آپ کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی. آگے چلیں تو میتھمیٹکس کا 2 آ جاتی ہے, الجبرا, اور اس میں آ جاتا ہے جی الجبرا اینڈ ٹریگنومیٹری ہے 11ویں کی. نمبرز انالیسس میں کوسچن دیے ہوئے ہیں, سسٹم اینڈ فنکشن میں کوسچن دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ نوٹ کے آپ کر کے آپ اگر تصویر لے سکتے ہیں تو اس کی تصویر لے لیں, پھر نوٹ کر لینا. میٹرکس اینڈ ڈیٹرمنٹس ہیں, کوادریٹک ایکویشنز ہیں, اس میں تمام چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کے چیپٹر میں 5ویں میں چل رہے ہیں, چھٹے میں بھی ایسا ہی ہے, 7ویں میں بھی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس گیون ہیں. آپ اس کی تصویر ایک لے لیں اور لے سکتے ہیں, تو پھر نوٹ کر لینا. اچھا آگے چلیں تو 10واں چیپٹر 11واں 12واں 13واں 14واں اور 15واں یعنی 14 چیپٹر تک آپ کی تمام سلیکٹیو چیزیں ہوم ورک کے طور پہ, یہ اسمارٹ سلیبس جسے کہا جا رہا ہے, یہ آپ کے پاس گیون ہے. آگے چلیں تو وہ ہمارے پاس بایولوجی آتی ہے, اس میں ٹاپکس ہیں. میں تھوڑا سا جلدی جاؤں گا کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ کچھ سبجیکٹ صرف کوئی میتھ کا دیکھ رہا ہوگا, کوئی بایو کا دیکھ رہا ہوگا, تو وہ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ آپ نوٹ کر لیں جی, چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 کے کچھ ہیں ٹاپکس. یہ جی چیپٹر 5 آ گیا, چیپٹر 6, چیپٹر 7 اور 8 ہے, 9 ہے. اس میں ٹاپکس آپ کو جو نا وہ جو پارٹس ہیں, پیجز لکھی ہوئی ہیں کچھ, یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں 10ویں چیپٹر تک. 11ویں میں 12واں 13واں یعنی 11ویں چیپٹر بایو انرجیٹک نیوٹرینٹس ہیں اور گیسز ایکسچینج ہے. اسی طرح 14 چیپٹر جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا, یہ بھی آپ نے سلیکٹیو چیزیں کر لینی ہیں. کمپیوٹر سائنس آخری سبجیکٹ ہے جی, اس پہ بھی آپ کچھ لوگوں کے کمپیوٹر سائنس کہوں گا تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پیج اور یہاں پہ پیج آپ نوٹ کر لیں, اور بس یونٹ 1, یونٹ 2, یونٹ 3, یونٹ 5, 7 ہے, اور یونٹ 8, یونٹ 9, یونٹ 10, اور یہاں تک کہ یہ 11ویں کا سلیبس تھا. اسی ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. کوئی بھی چیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, کیونکہ ہم اس پہ میتھ کا کافی کچھ بتانے والے ہیں, اور دوسرے لنک بھی آپ کو, دوسرے سبجیکٹ بھی لنک دیے جائیں گے جو ٹیچر میرے ساتھ مختلف سبجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹوگیدر. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے لیکچر آپ تک پہنچ سکیں. بچوں کو سبسکرائب کرائیں اگر ٹیچر حضرات دیکھ رہے ہیں. تو وی آر ورکنگ ان 2 ڈفرینٹ وے. کچھ ٹائم نکال کے ہم کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا کمپلیٹ کرنے میں سلیبس آن یوٹیوب, بٹ وی آر ورکنگ آن دیٹ. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.